going to play telepathy game. Hey guys, we're going to play telepathy game. So first off, Frenzy and Frenely. Okay, so type of type of walang tingin na type of flower. Ano mo yung idea? Flower. Okay. 3, 2, 1, go! Rose! Ay, nasabot na sila. Walang yun. Ulam. Okay, ulam. Okay. 3, 2, 1. Beefsteak! Ano ba yun? Lipstick. Ano sa mga beefsteak? Wala sila ka. Ang sarili ang gulong niya. Chicken. Chicken yung ingon. Beefsteak one eh. Dili pa rin yung mag-answer kung suman. Bunalan. What is... What is? Any kind... What is? Ito ko kasi... What is daw? Kaning... Favorite destination? Philippines lang. Philippines lang. Okay. Favorite destination? Nana, 3, 2, 1. Kapaliday! Kapaliday ako! Destination, pwede magyapon destination. Katalo din, may problema. Uy, kapaliday pero favorite. Kapaliday ko. Wala mo travel! Uy, destination! Siargao! Title of a song. Wait lang. Any lahi will do. Any nila. Philippine, Korean, Korean. Indian. Sige, sige. Go. 3, 2, 1, go! Isa lang ko pag-ibig! Perfect mo yung ako yung manda. Siguro ako isali ko kay Mama niya mo binakanta nila ate ka. Lang tayo. Type of drink. Dali na. Okay, go. Okay. 3, 2, 1. Milk tea! Wala answer. Permitted, ha? Coke! Ay, tama din mo. Go, day mo. Drinks. Sorry. Sige. Ano na lang. Type of chicheria. Okay. Okay. 3, 2, 1, go! Pickles! Pickles mo yung oras kinapapalit niyo. So guys, we are going next. Kinds of shapes. Shapes? Nana, okay na. Shape ka, shape? Shapes. Shapes. Ang gulo na ko shape. Dapat mag-thumbs up kapag go na. 3, 2, 1, go. Circle. Wala man niya gikuha. Wala mo gana ko gikuha ni. Sa go! There! Ako gino heart. Types of ML boy heroes. 3, 2, 1, go. Khalid! Uy! Hanapin mo yung... Naman na mo yung pagpili. Kabalo kasi gilistan niya. Cosmetic brand. Kabalo ba na? Kaya mo na kayo puti. Type of countries. Types of... Types of country na outside sa Philippines. Okay, sige. 3, 2, 1, go. Korea! Sabi ko Japan nila eh. Ay, ikaw mo na. Tara Yay! Tutu. Kinds of fish. 3, 2, 1, go. Goldfish! Aray! Barilis! Goldfish yan! Barilis! Nakita niyo mo. Alam mo, kay kuya ko kayo para mag- Uy, as a respect ko yung Kinds of sports. 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 Wait lang. Ako lang online na. Ano sa online sabong? Okay na, katapos na pa. Okay na. Ayaw, mama! Wala ko ulit answer ka basketball. Wala. Ban ang basketball. Nawag ko tayo judge dire, oh. Kasi mo Naka... 3, 2, 1, go. Volleyball! Huy! Ano ka na mo tayo kang online?
Hindi naman siya I was nag-option. thinking, kailangan pa ka. Nakutanda pa siya. Volleyball lang yun. Uy, klaro na Di, volleyball ba yung ginunta ako answer? Oo ba? Pinangutanda mo ka, online? Dahil siguro yun. Ang ako ginawa na ganina, ano sa man ha? Online Galing sabot. Volleyball. Si mama, dili basketball ako yung answer. Una ko, Nag-aala mo ganun mo kuya. dili volleyball. Machita daw Hindi, sila. hindi. Si Ma. Ay, kamama, alam mo si mama. Pero wala na. Mali, ito, dili basketball ako muna. Kaya wala ko nag-basketball. Wala Any kinds of trees, Philippines. Philippines lang. Philippine what? Philippine tree. Three. Okay. Example lang ko ha. Ano naman sample? Sample, Ano? sample. Ano naman Girl, sample? ayun na. Sige. 3, 2, 1, go. Nara! Ayoko sa inyo. Sa ref ninyo na storage, Ay, dali lang. kung sa inyo hang maisip. Dili na pwede ang longganisa, chorizo. Ay, any lang, dear. Hindi, wala First, na. you want Answer na din naman mo to. ang nasa. Ay, okay pa. Answer naman Okay, tayo. pa-answer naman to. Kanang Okay. kusino Sige. o ham, hotdog ka na. Wala na na ha. Ay, perfect. Hoy! Hoy! Ano na ako? Go. Wait ka lang, wait. Sige na, okay na, go na. Wala labot ang fish o pork ha. Hoy! Sige. Wala labot. Okay. Wala labot. Maalis na ng rat. Wala labot ang fish. Wala labot ang fish, pork o milk. Milk. Okay. Hoy, except. Hurot. Hurot na sunod sa Ay, yung oras dito ang sunod sa ref. Sige na ka, go. 3, 2, 1, go! Ice cream. Oh, wali na. Pagkamay na ko niya ako siya mo. Type of vegetable. 3, 2, 1, go! Tinangkong. Ha? Ay. Tinangkong. Tinangkong kay mama, di ba? Tinangkong, di tang wala tinangkong. Beach resort in Samal. Okay. 3, 2, 1, go! Kaman nyo. Flavor sa ice cream. 3, 2, 1, go! Cheese. Cheese. Parts sa lawas. 2, Okay. 1, go. Face. Face. Included Japon. Included. Ay, Apple man. Oy, is There is included. specific one. Kinds of shampoo. Brand ay brand. Sige, go! 3, 2, 1, go. Sunsilk. Any kinds of desserts. 3, 2, 1, go. Big That's of your plan. There! Korean series sa Netflix. Okay 3, na. 2, 1, Okay na si Kuya. All of us are dead. Nagsabot sila. Dito Uy. una mo ginabalik-balik Oo, kaya kapoy lagi kay wala ni pa. Makita mo sa Netflix. Kana ta ko lang mas. Kapilan mo nagibalik. Any characters sa ML except kay Vexana o Hanabi? Okay, Okay, Kali. Kali. 3, 2, 1, go. Nana. Tano. Yay! Sa tayo. Sa